Ayo veko hon gbafi nu kpɛnɔ gɔnu mi tɔn eno sɛ mi se sin a fɔkple dzi yɔ gan elɔ o fɔngbe gan wɛ eno yin bɔ mi lɔ mɔ mi koro gbesi sɛn bɔ ne dzidze ɖo toɔ mɛ bene si ekun gan dzi gbɛ mɛ bi se kpa yɔ mi na yin mɔ dɛmɛ tɔn do tɔ gan exɔ nugbɔ ŋkɔ arozo kpan nu kɔn mi kudo le wɛnu lo kudo gbada egbe wɛ ɖo tata gbe kɔnya sɔn azã tɔn gbãngɔ nyi wɛ e mi sɛ kple gbada nu di yɔ mi gbɔ bo mi ni ta ye tɔn dzi mi na tɔn kpo nu ɖɔ nu ye zɔn bɛ sɔ wɔrɔgbasa eno yɔ dɔ kriɛtɛ eno kpe no kundo o kɔ gbadagbada wɛ anu barabara do sin xondo tome yɔ nuezɔn edetɔn bɛ jɛte bolo azɔ wa wɛ yɛ do na timɛnu tovi tosi nɔtɛn dede eno kpe no kundo ena gbogbo kɔnyali xonu nuɖuɖɔ numɛ yɛ do na timɛnu yɛde sunu bɛ na do mɔdjɛmɛ mɛ la xosi bɛ tɔ gbonɔ le etɔn gbɛ yɔ mɔdjɛmɛ ena tinu mi zan ne di tso bɔ de tiɲɔ gletɔn edo na lɛ titengbetɔn do wemɛ si kan mɛ tokpɔn gan etun dɔ mina sɔ yeme na kpe no kunde wo do akpadonu sin kɔ mɛ lɛ sɔ didjan ele adzegodo tɔn eyɔ tvc benɛ mi xɔ kantɔn bɔ mɔdjɛmɛ ena tinu mi nino wa mi tɔn elɔmɛ tso mi na sɔ nu bona yi to gudo dɔn kongo sin to mɛ sɔmi lɛ ene sɔ nu o ene do nu kan dɔn lobo jawe ne era ya o sɔ nu tɔn xoe ne no kpe no kundo sɔmi xɔ tɔnu eyɔ ebe ndende lobo yi ne mɔdjɛmɛ mina do bɔ mi bɔ lɛ kudo le wɛnu do xota lɛ yesu kpɔ lobo gege mi adze kan vlɔn do kpɔɖokpɔ yi tɔn di mi bɔ lɛ kudo gbada. Dilen ko dɔgbɔn mi zan de di ete ka zɔn bɔ xoe gbɛdɔgbasa ene eno yɔ dɔ kriɛtɛ lo nɔ kpe no kundo nu barabara do sin o to mɛ wɛ a kpɛ gbadagbada xo nue esɔ yin te yɔ gan wɔdɔtɔ gan exɔ azade nue etun dɔ le mi do na tɔn bɔ nɔtɛn dede e da li tɔn bɔ ye lɔ mɔ ena gbogbo kan ya li xo nu nuɖuɖo numɛ yɔ xɔ kantɔn de su tite ŋgbe tɔn yɔ yina eti numɛ nu ye bɔ wegbo e esɔ yin te xɔta e de mɛ lɛ yɔ mɔdjɛmɛ ena tinu do kpɔɖokpɔ ye tɔn ewa hlẽ do bɛta xɔsɔmɔ donna ma do ndemɛ eno yɔ dɔ alkrɛ eno le eyigbe yɔ ekadie gan ye wɛza do gbɛdɔgbasa daxɔ eno kpe no kundo akɔ gbadagbada kodo nu barabara do sin kpan xɔ nu do tome bɛ wɔn isɔmɔ bɛ yɔ dɔ kriɛtɛ eno yɔ etɔ sa di nu yi wa do kpɔ yeme ko do nɔtɛn dede wɛa bɛta xɔsɔmɔ donna ma do ndemɛ mɛ evɛ kono xɔ kan ena glan li no nuɖuɖo do mɛ do bene si ekun gbɛn dzi lɛ etu dɔ bena gbɔn do kpɔɖokpɔ itɔn gan bafɔ yi de tɔn nu kɔnkɔtɔn elɔ gbɛta xɔsɔmɔ donna ma do ndemɛ eno yɔ dɔ alkrɛ ewɛ wa isɔn bɔ wegbo e dɔndo azɔ tɛmɛtɛmɛ e kriɛtɛ xoe do ɔnɔ wa enu lɛ esɔ lo sɔ kple nukɔntɔ eyin gbɛta xɔsɔmɔ do nama do ndemɛ eno yɔ dɔ alkrɛ ɔtɔn ye ele gbedze nu gege kpɔn lo le xabɔ mɔdjɛmɛ ena tinu ye de lɛ ye ewɛ na tovi tosi lɛ tɔn nu ekriya to xoe do wa na ye evlɔn kantɔn lo fɔtɛ eye kasɔ wegbo ene ɔ yeme yi mɛ lobo do nɔtɛn dede ekɔnɔ dze hun do nuɖo numɛ na va kun kpona lɛ ye azɔ yi tɔn eyin ta dzi bɛ na wa ye esɛ si ene lɛ bi se tɔn xoe de mɛ bɔn ene wɛ zɔn bɔn kriya to xoe do ma si nɔ zɔnu yea bɔn sɛ dze do na sɛ kpɔ yero na timɛnu ye ɔ azɔ yi ye de sunɔ tɔn ye edo na ya wo lo na kplasi kɔna bo dze wiwa dzi azɔn do kpo ɛ no ye mɛ ka yin azɔ wa tɔ akɔdze xatɔ kpa eyin gbɛta xɔsɔmɔ do na ma do nde mɛ eyin alkrɛ ene tɔn lɛ ye do ayɔ nu wiwa elɔ do mɛ ɔ xɔ gege de lo bɛ kan bi yɔ gan exɔ aza do kriya do xoe do ɔnu ye bɔn yin kana gbɔn zun do hlan do ɔ le sɛn dɔ gbɛn ye alɔ ye die na sɔ do bɔn nuɖo nu mɛ na ba kpɔ bi gbidigbidi do be ne to mɛ ye xɔta gege de bɔ ye mɛ ene lɛ ekplɔ nu da li tɔn nu ye ye sɔ lo sɔ xɔle gan exɔ aza do kriya do xoe do ɔnu ye de ka dɔ gbɔn bɔn sɛn e dɔ nde nu bɛ do sɔ yin te do be ne to mɛ ye ena gɔn xoe do a ewɛ zɔn bɔn ye de lɛ e sɔ do gbɔdɔgbasa da xɔ ene erɔ yan xɛ do to kɔɛ na gbada gbede a kpodo nu barabara do sin kpanu bɛ na yɔrɔ kriɛtɛ ene ye ye zian lɔ da kan dɔ sɛn ede nu ye yena wa nu gbɔn dzi lo na dɔn tovi to si wɛ a ye mɛ dede e na dzo sen xui li yɔ do lo na mlɛ fi de vo ye wa ali dzrɔdzrɔ dzi bɔn bene to nu kan yi yɔ ena ti de mɛ. Yeme no do ndende wa do mo witi sin alijile bando titengbetɔn lɛ yɔ eno sɔ kede zan do ko sɔ da yi lo bɔ ye de lɛ yɔ nunyɔ etɔn eno afɔ gege lo nɔ fɔ tsabɔ mɛ bando titengbetɔn la li eno nu yɔ eno adadzɔ esɔ zan yi kɔnu wa do ko sɔ da yi bɔ akpa koe tɛn wegɔ yin wɛ de gbɔn mɛ wegɔ dzi bɛ bibɔ eblo do bene tome do kutɔn sin to xɔ mɛ yɔ nɔ ye sara nanga ewɛ yin e ba do nu titengbetɔn bɔ ye de kɛn lo ka do ŋuti no nu wa eno do mɛ ye. Ena ba do no gbataglomɛ lo de ni keke tɔn do mo witi san li nu ɔ no ene ɔ eno sɔ no wa gɛngɛn do ko sɔ da yi no ye mɛ ene ɔ lɛ bɔn do ba no ye tɔn eno afɔ tɛ bɔ xoe elɔmɛ tɔn e blo ye mɛ e ba do no tite ŋgbe tɔn bɔn e de tɔn ye eyin no lo nyɔ mɛ bi se sin nu kumɛ ye nɔ ye sara nanga bɔn tuto da xoe lɔ sin do mɛ ɔ ewɛ yin mɛ ye dadzɔ lo do ŋu tun kpɔkpa glagla ni do wu sen lamɛ ni bo no ayi da yi dzidzɛ wɛ nu yɛ tɔn ni la li do ru mɔ ye no eno do wa ko do taglomɛ e yen nɔ gba do mo witi san li lo
non dende ton le yo e gbon to gege meta ji o me wigbe oji le e na so e so dajo bo me dede e akuru gbero to kunna be pro we mandali ton we alo no yen zizion do ye dele si be no ba to ton lo no de ton bo to vito si no yen zizan to le gan e lo we no ho no ajo to gan no ken kloklo no ye me dede ko da li ton le bo e tun e no afo lo no afo te gbere o ye me no ko kande o e do to afo ton ko we me do me wigbe oji do pleple me e no wi wa ene ton be no yo do o api e sin do me ye bi se we ko wa fo iton do no wi wa ene on do me bo e tun we ye so lo so khleto o aje ipa kan we meton e ka ro fini din do ntuto ton le me o ye me no gbata me lo no do ndende wa do mo witi lidile ye lo mo na ten kon lo do teme dagbede nu ye bo nu yen zinzin e ko yin ye ton e na fon lo na ro kan gbede nu e we bi we nu o e na ten kon lo na so nu plon meten da khoro ko so yan yin bo ye me ne le e ko plon nu gege da li ton nu le e na ten kon lo na le blo va kho nu me devwe le jonjo ja le we a me ko do juro le be na mo be sna ndo nu yen ti aliye de le ton do poron ge nu a me devwe e na le wa e we do bi ba we zan wa che pipa tun do linlin dagbe emi ton mi na so yin je bo ye kan ene o me je zon bo ye me yin be ne vi didi sunu yan nu lo yin nu to ba to ti tengbe ton la li ene onu we wo bo bu ye ton e wa sa fo iton so do te no gan hon ito e kono pe no kondo yi ho isa ho ton nu we di do we de pondo ye me ene le e yin to ba nu to bo do nu kan yi kan ho e nu gege do e do mo witi li nu we so so je ha me de do na do ni yo gbe ye ton gege yi na do usin la me nu do poro ko me ene le ton bo nu we wa we de en legbe kan de bo nu dagbe ton e ni mo do fen iton nu ena te olubo ena jro glelinu e mina wadimbo de tin de eneo ena do Globo ena zondo beneto me dion tuto e dali ton bena yodo uka eneo yo we meka me don dion to pongan e ton le mina chan foi lobo ko me no yodo akpado nu yo yime lo nanu ali ton le na so iso jinjan lobo ena gbe kandenu e ka eje don yo me de lobo e mo do akwan eneo mbo to vito sile o khema da pa ni to de men le si me wa chobonu no kon ina tina no edo e de yo si slen jerom ji hoken Awajije daho de mewe to vito si e we meton le yo ye yi me daho to pongan we meton sin jono do akpadonu do we mekame bazo daho e gbe to pongan ka ton lo iton fo iro fine e we indo beta e do gleli leli nu tajio tetindi dosian le nu do we mekame be lodo uka o e te tinje ngbe to pongan ja lo kana so gbe beta ni ton le do ko so kule to vito si le amon we nu lo wana fo klen pede ti to ene e we indo me de le do beta ene o membo to vito si de le modo ye kundu akeropo lo do na beta ene e te tinje ngbe jamé o nutime ito vito si eni le na do teni o me ewe indo kwe e dogudo wa ile o beta de kono we meka me don bo me eni le ye pache denu bo walo e do rena o e nu lo yon to vito si le sinu kun me debuwa bo khoro po ne ko zon kakabo e ko ran le ma lo ze so ise do woro gbasa da ho e npo beton do wetonu un do poge e bi o to vito si le do me eni le we ewe indo beta yo e lo e to kon ganja ze ginja yin inde me eni le si anwa o me no azo ni bokunu me ipo le onu e kana ho wiwe to vito si le o ewe zon bo me da ho gbodu Florentin e yin woro taganda khoro polo pachenu woro gbasa da ho gbonton e wa bi o to vito si le do eni agbonji lonu ndobi ba e realiton ho le o e me na ikije va mena lo na do mon jemendeji no afori we kana de do weton lo na kwedo sen o e me na zunzon ni gbonji ja isi azo mi de wa era go si mi de do susi mais Aizen de nous comme étant mes filles dire mais derrière sous de mi kade ye de mi na bodo yewu bon azora yinu kon weton mi na de haye mi na do tagbanu ye bo azora golowa mi na do tagbanu ye bo hunya na tinya ene ngudoe ya into pongan lo meka me mera ho jua ke ma pitio lo wa iho lo wa ho we to vito siledo nde kunde be na wa lo na da sale nle ton le o le na yipon mi time bo e mi fo mi ado apa lo polopo ye ni de me iton le nu mi bo mi ka note pon bo apa ko nu kon ton ze ma ton sedo me di de to aton le apa ko we go lo ze ma ton sedo me di de aton le me di aton le sin ko e mi ado fi abo ti o mi atede ho dio na bio de a pe di level ha article 8 arrêté interministériel autant
ni le vo khami Zegbeta yo do te lo de tindi do asian lo to ko le me e gbeta ken gan hon to le ton e de ton azan ko go zo sun ko le meton e minde obi yo e ko je disi azan foton go do ko yan sun ko le meton e minde lo ka oblo da jon podo jonu podo wi men kan me wo fi epo le gbe kan de nu e de din nu pele bo wa gbeta tenteme e lo to ko eni mele yo do ko iton ni mo gan e na no nu iton lo ren khayi we ma so gonu eyan tongo do benetu me fie etundole o novi edo no ado sino komeha emiwele yo to robeta novedaton minakple do poropo yeton lo na do khonu yedo no tuto no wa ya chaipa kan weton de dintrala mera ko Patrice Talon de yo do poropo yeton e do na do monjembo gudo toni no we kai no edo taji yo yedele ikple bevi yeton le lo do khopede vale ajaho do ma so gonu atongo to korekpeta edo fine ye modo emikuna josi jeka Patrice Talon do daso e wa we ede yo eje emitonji eni waso me khoto ville ye pletite ngbeton tadi yo to korekpeta e lot de nouvelle vision pour l'émergence et l'alternance boy lot de nouvelle dai be khoto ville ye plebotin menando azotli meteme e wa to grandi jeka Patrice Talon de di nouene na bloe ye no ko glo ame bola faso ko ten e we ma comme les cimenton pa outon e fine ye khoto ville pledo bo son khodi bo timenu ye mouvement d'ahol logo jetero pawo mi ton pawo na yi nu ko mi na no po o la wa nu pawo file bi wi do développement mais pawo si wo le yero pawo ntiro yi ya mi ka ko mi de le ko mi na yi nu ko bo yeme we ma sonu to ko regbeta noveda ton sunu ko nyonu po bo waten enome nu ka nu be ka biyo yi eni do yi ni wa so aloda lo me bonu nu kon yi kan e to kan si jera Patrice Talon ko do ki hoyi nu kon yo kan yi beni to ton noveda mi bon bo quand mi to me fio 5e circoncision me mi modo mi do feme pa u to do feme tra la hu gande le bon evidion mi bioro mi me bi mi no po podo me le po nu e ma ide yo mi lo ko e ko mi na ma pere e we so bo mi wa mi ka po kaka ro to me si démocratie mi to we nu grekwe to ko opposition me jero no a che bi pa je mi no do kudo président le bi we ka da si ro grekwe egbedion grekwe diwe do kandi bo mi kana do dire mi ko le do kudo mene ete ba wa mi de mana mo mi ton wezon bo mi ti te bo do dire mi ni wi mi de do gloro ko be mi ni no po bo fun wa do peru to gan mi ton sisi jeha Patrice Athanas Guillaume Talon me ngan to ko regbeta noveda oi nu e di e wa tede eni no to ko regbeta e noveda ton yi ko pe da ko de to gan di jewele yo yele ko so apa ko e jilo yi nu be so me so apa eni hwe eni we me da ko so di bodo mi kekle bonu mi no budo bonu noveda e mi zewa me ko le pasteur le ou no mi ton le mi khalo do khami bonu mi ni nu kon bonu 5e circoncision ni nu kon mena ko Bernard Huimbu esi Samuelson nuwa eno so doyi ekpe obo wa boka se medise do tondo ayoti bo nu esi pe elo wa doyi eni no mena ko Bernard Huimbu e do kudo iton lo fi noveda sin to ko regbeta oje yo fini mena ko Bernard Huimbu e lo mo ina te bole abio e do ayiton eni do ti do khegba do khelo ye po to ko me khoto vile ple ken bo tin mena elo to ko regbeta noveda oblo do ma so gonu atongo yo ye ho me de so inken me ho aijele when do me khoroto me ho asarota na le bi khwiwe wa nu da ho elo si do me sinseno ye me biwe bo nu we do te kon jen de din ene so mi le me le ton e jawe do afo afo ton kwen sin khyo me ine bo nu we wo ye pe ina de khreto vile podo to ganko Sambasa dodo ein beneto ton yo ganhito e ede noten ene e kana jalado woran levo nungege toro kwe ene ngwe yo Webo jinota e kwe ene ngwe ton e mera ko Gilles Bade e yo etunole mina o monjemeton e indole na jala fine do yo fitewe na ido ni no ko fine e na blodo aji yo vale aja ko sin khoro kutin no e ede o mikai ko sin mutambodo mena ko Gilles Bade e we bodino to da khonu sento do gbasa bene to ton e
edo tinti me kpo ndo be sin teningbe enan asantongo o sun kwe afo tonu kwanton kwe ememina bioyo azo atenteme ekolo sin dodogba sa kwe be ni to ton e kaka je fie kan no bono waso ejio ena ton kwe nu azo aten ene le bi bo fie na ije yo achepa ko si alo da kon boko khaya fi ene huin we de kpo ndo kaka chobono asantongo na wa o fielo emile dimbo do pele elo blowe mi lo mi na obenu sifi chobono kan si hublonu ene bena nje khungbe ba che kan gbe yo achepa o dalo sent do kwe be to ton ena mo verere me chobono ena fo fi ene gbadun ye ya ali ene onu achepa po sent do gbasa be to ton po ye ko do khodo ede me boko monu kun jeme do ni kuna kan aso ene so do teo nu we wason be kan blo fi de fonu ye ene no fielo ede dimbo da so wa we eso che khabonu ena wa so do fi elo ado ni no me eme no noi de mama wason mo ekpo do fine chobono aso kana wende wa na so intoji ba so kwe ena pe aso ene ba mi wa to yo ina so we ma ton so da ibe na kon ime kanji bo ye me khen na ya so ba wa do ya me yo ina tian yi be na blo Plepleme ingbe tondo la menano gandi parwe ben yodo OMS ene yo etundo le dobanu emileton mina de 5 ans le jete ene do gbe me dian ye mo po ndo le Azizo ewe no ino supo bo mengege kan le amo pour de mettre la vie vous voulez les ena 5 ans le gben yo Gislin Jérôme Diroquin John mi non donc di lo no gbonda on timen nu yan we yin eni on wezon bo eze ple da khuru kpoda yi bo kan gbe me bi sese bo iblo do Genève sin to ko me sin teri gbe wa je nu zangbe bo do ple ni sin do me we yan gan lo pa chenu ti to me da kho yin gbe me ton lo no pe nu do la me no gandi kho be lo OMS me na kho Tedros Adhanom Ghebreyesus e wa do tinti me we do John eni non donc yi lo no le gbonda on timen e sin wa azo nunu o ye kan eni me we azo ti to da kho gbe me ton no pe nu do la me no gandi kho be lo OMS e wa da pa eni on yo e wa de ton lo wa za gbangba nto to sile ba ka pon kaka do ke zan po men e mondo yo povu kan we ko ji o ye kan we wa ton e wa no do donu ko ya foton do gbo bi sese me do no gbon jokuji eni on da on time o eni wa no do azon gege yi lo ka do to le bi sese don gudo we do la me na no ganji pa pe no we ka level mo no we gbo eni on e de ton men e we indo azon e do me we joron e no hen kuji eni on de yo to no kun gege tin lo no ke ya na lo do vena bodo ko ya fa foton kun pogo emi do gudo wa yi o mena bi e wa lo eni on wo po we su lo gege bo ye me ka da kwa me wo buton ewe yin yopovu e do sin ko ya ton wa je ko ya foton le lo jo hon kuji eni on e no gbon gboje yi ton wo ko no ade lo no idan e so ijonu abada ko je suwo nu yopovu jo kuji eni le ka fon lo logun gbon we bi we nu won azon gege tin lo don de do e taji o azon e no do tagbanu hun itan le bodo nu kon me o uve sisi ya we no invie ni le ton taji do jo kuji e ko gbon le wo do Congo sinto meo o su mina bio dina zantan kono kwantango gbe somi ein to ganz important yo inamblo moro poje yin de menu le tan ikodo devo ipan iran ho ene ondo kwe ekono peno kundo somi ene o beno yo seni yo tekain we dan hudo tan le yo e fogege lo so ijoni we ilo nu diwo nu yo agengen do ko sinto mewe eso zomonto enele sincha vio so dalo menu gan e kwa zanu asado kwe ene onwede Bueno, kundo somi hondo Congo sinto membe no yoro sini ene yo eransi hukwe azoton lo na wati tengbe ton ro somi ero nu kondon lo bojawe trala o sun azanton kono kwanton gogbe wezon wa lo don dende ne leton e wedo ye e wa sonu wa gengen lo ko so do te lo jome kunja iten e injiliton mali do Kinshasa sinto ho lo blo monto ko keke pan e na zan e afawe kanwe ko e wen e be so jonu ye be blo ro ruso sinto membo untun e no yoro kamastan e de we kan e hwe azado hwedo e no kundo somi hoton beno yoro seni e we so do allo menna bo nu de busana inu dimbo na jedo do aliene on jiro somi winwa e we zo me ya olodo nton so we o somi aton e we e ro te pon Congo vi sunu yonu bo osun azanton kono kwanton gogbe na imbloblo toy nu konkonton ne to ganzin po mena jijonjie we go ye de menu le ton bodo de vo ipon somi yenele o osun azan we mo minado fifonu e yinwe afawa foton kundo pogo bodo e yan foton kun we go eton pon e ko sun somi si azan enele bi se berida Congo sinto ni no me yeton do me wigbe odie e modo no na zo akwazin kan eton na lido e na gba intete bere azo anu temeteme azo ahwedo nabide boto ene ona do e pon e ye ko aso ha mon koton be pon we manji yo ye me so lo daga bro to ganzin po ene on rolen we somi ene on do me wa we din ye me konukun lopo boto vito sila wan me de na dida lo bere adio to gan ero to tanu din be no yodo Joseph Kabila boro ko ya foton ko tomble ero to ganzin po jiro to ene on me dodo einto itonton e eso igbe lo nu to gan Joseph Kabila ona le so lo daga bodan si khule do mi jandu to gan to ene me a e wezon boto vito sile e ro ranche gleun bo me yo devo e na yin ton e na so wazin po oji
Vivonu mi ko wa beranchen do poro ko miton e no truru bopo mi kakabo e wa vivonu e lo nu boy me no mondie e ranchen do poro ko yiton me do hole ga yiton no mi on ire suno e zanyen udion ndevole e poro ba vinu kwano gonu miton die minadu leton minale momidion e le voy ko devonu